New branch of Coffee Bay here in San Fernando, city of San Fernando, Pampanga. Ay, mga cookies. Yay! Manualas parkingan Cookies. sa likod. More parking. Ako. Ayan. Oh, what? I- Where are we going? Where are you The going? coffee mate. The coffee mate. Creamer. I'm Coffee Bay. Kaya ni Chi. I'm the Amo coffee shop. I like Huh? cookies. I like cookies. Chi, kaya ni coffee shop ya kayang Korea, di ba? Buri mo sung sa amin da, di ba? Masilok Ayun, yung nato kaya yung kahit yung... Mm. May pamasensory. Ayun, nasakto-sakto kayong panaman Oh, ko. oh. What are you going to eat here in Coffee Bay? Wawa mo naman. Uy, makakay ka kanyan. Post kay ni Chi. What's Yamel mo kami mo. Naanak ko 500 driver. Ayun yan, maluwang na parkingan sa likod. Pero walang signage sa harap na maraming parking sa likod ng Coffee Bay. Ay, Chi. Ali, Chi, kaya ka. Chi, kaya ka. Binyaki kaya ka, wari. Anang kanan mo kanyan. Siguro na mga nakakaninin eh. Ne, cookies? focus mo. Mag-water ka, ne. Ah, sana all. Ah, ito yung grass. Carabao. Ay, Bermuda. Welcome. Man, mapale o wrap ice. Ay, patutok ni Nainay. What can you say? Here you're on your first visit here. Huh? What can you say? Huh? Go. Hello only? Yes. Oh no, Yes? go. What? Good. Good. Only good? Huh? Only good? Yes. Actually, hindi ko can see. Oh, what? Only good. Only good. Only good, Chi. Chika, ka. Yan, namalikot. Yan. Tara. What? Congratulations. What can you say about your celebration? Basa yung kamay mo. Why, ano? Mabasa. Ha? Ikaw mag-makeup? Ikaw nag-makeup? Ha? Sa eyes mo? Ha? Ikaw nag-makeup? That's Ha? Ay, I'm sabi yun. Ha? Too heavy. Video tama maki yun. Chika ni. Nanay kaya ka? Good shoulder. Ha? Oh. Nana? Wow. Cookies ka no ang obis. Cookies. Cookies. Dark chocolate. Paano po? Ako na lang. Macchiato. Kami nga dua. Pangin na. Pares na. Macchiato. Wah, hot. Amo, pareho tayo na mo na bing. Ito, Wah, bangin na shotted kayo. macchiato na. Wah. Hot na. Ako no. Sige. I-obis na cookies ka no. Ayan po na.
Obis! Tayo. Gawin din. Yan. Nano ko. Doon kami gumpisa. Na? Doon kami gumpisa. Kitang gulo. Ala, ang big apple ko. Tayo, ine. Wow. Wow. Ine. Ita, s'mores. Nanita. China, ano ka rito? Ita, itang red velvet. Ita kating Hershey's. Oh, ita. Ay, ita pa. Ita na. Ay, na. Ako, abis ka na. Yan. Sports cookie. Wow. Simple kaya. Itong simple. S'mores. Simple. Ito, simple. Ayun. Simple cake. Talo? Ano ka rin la? Yobs. Tayo. Di Mark. Ay, ita. Mark. Tigihan. Tayo. Itong poster. Awa. Tayo, gihan. Tayo. Tayo. Mark. Tayo, Mark. Tayo. Ay, Chi. Chi. Ah, wane. Tayo. Ay, ne. Nani yung marutay tayo? Kaya mambal. Ah, wane. Gihan. Patalan. Okay din akin. Bita. Bida na. Wow. Saan water? Water. Baka water na ba? O, yan. Ah! Nay ka ni Nay. Ang water ka eh. Kami ng purchase ka niya. Nagwam. Nagwam. Nay. Oh. Shh! Shout! Ayan. Nano? Wapo. Di namin ito poster ng Gihan. Ha? Yung Bida Squid Game. Iyan. Wow. Ito ko 100 oh. Doon mo yung iPad ko. Ay, ito sali mo guys. Gusto niya ka mo. Kung ano yatay kayo. Yes, Kenzie. YouTube. Ang bait na yung wala yung data. Ati niya. Wala, Facebook. O YouTube. Go to check the page. Ayun